काली टिके चलीगलु मार्केट झीर देह टिके भल नथिला मोते भी ठंडा हेतिला पोड़ा मुआ स्वामी की मु पठेई देली सब्जी किनिबा पे मु चलीगली मेडिसिन स्टोर रे मु आराम रे बसबी कष्ट काम सब से करबे मु काई करबी मु घरे रोसे बास करके गिळिबा को दउची त मु आराम रो काम सब करबी तांको पठेइतिली सब्जी किनिबा पे मु बसी पल्ली मेडिसिन स्टोर रे एसी पवन खाइली आसिला परे सी आसी गले सब्जी किनि के आसिला परे देखि गली गोटे माटी रो आसन रो गोटे दुकान देखिबा पे बहुत बढ़िया लागुतला धाई धाई चली गली किनिबा पे सब उंडाली उंडाली की देखि पकेली सते जेमति मु सब किनि पकीबी आ मते बहुत बढ़िया लागुथाय हेले कोन करबी मु जो अस्ति मु जेमिति धाई धुपड़ी कि काम करिबे आपण बळिया सब भांगी जीवो तो सेति पई जहा मन बळेले भी थोई थाय देकी गोटे हांडी नै की चाली आसिली घर को आसिला परे रोटी गिळी देकी सोई पडली आ हेकरी सकाळ हे गेला सकाळ काम सारी की रोसे करबा को बसी पडली आज काम चाहतिली सकाळ उठी के जाने चुलीटी भी जळुनी एते धुआं होउची मो आखि फुटी गला आज से पोड़ा मुआ लोकर आखि भितरे मु आज लंका गुंड मारी देबी कारण मो आखि तो धुआं रे फुटी गलानी तांको आखि आ काई बोल रे मचे लंका गुंड पड़की तांको आखि की फुटेई देबी मु आज पोड़ा मुआ लोकटी कहउनांती मु गोटे पणस कठा आनिथिली काईना मु टिके थक्की जाइथिली तो बैग को आ देखि नथिली बैग रे कोन सब्जी आनी चंदी बोली भाबिली रोसे कला बेले पचारि नेबी आ बैग को देखिकी जहा सब्जी थिबो रांधिबी तो मु कोन कली भात डाली बसई की रांधि सारिथिली तापर भजा करबी बोली तांको पचारली कोन रांधिबी बोली स्वामी मोर कहला अरे हेई रे मु न गोटे कठा आनिथिली मु बैग रु कठा टिके काढी आनिली आ रोसे करबा पई प्रस्तुति रे बसी पड़िली कठा काटिबा पूर्वरु हाथ रे भलो से तेल मालिश करि नेली ता सहित पनिकिरे भी भलो से मालिश करि नियंतु तेल को वीडियो रे देखे बहुत जण छुरी रे काटंती हेले धेतरिका से छुरी पुरी मो द्वारा नुआ पियाज पियाज काटी देबी हेले परिबा त मु पूरा देसी स्टाइल लो करबी मोर गोटे पनिकी दरकार पनिकी रे पुडी बेसी दाड़ हेले मु काटी पारेनी सेति पे मो पनिकी रे अल्प धार मो पई पूरा परफेक्ट एबे मालिश करनेली पनिकी भी टिके मालिश करिदेली कारण पनिकी रागी गले अठा गुडा लागि जिवो छाड़ीबनी सेति पई पनिकी भी टिके मालिश करदेली एबे फटफट करी आर मोटा मोटा चपा को छड़े नेली भीतर रो दांटी की फोपाड़ी देली एटा एते कसी थिला बहुत बढ़िया भी थिला बेसी दांटी हेई नथिला एबे कट करी मु काटी पकेइली आपण माने जदी न सिखि चंदी एटू सिखि जानतु मु केमिति पणस कठाटी काटिली कारण मु तो सबुथिरे पारंगम ना मोठारु सब सिखि जानतु थेई हे की काटी पकेइली आकु एबे लूण हल्दी टिके पकेई देबी कारण आर कसरा पानी सब बाहरी जिवो आ कठा भितरे टिके लूण पसी जिवो जेते स्वादिष्ट करी मु पणस कठा रांधिले हेले गोटे टाइम खाइले मते सेकंड टाइम खाइबा को इच्छा हुएनी आ भात रे त मते एते भलो लागिनी खाइबा पई जदी खाइबे खाली पाटरे कटकट करी खाइ देबी हां थरे खाली खाइ दिए आलू झोल लगे खाइ दिए किंतु मते एते भात रे पसंद नै पणस कठा को त सिजिबा पई बसई देली एबे काटी नउचे आलू रो चोपा मु आज छड़ेबिनी बड़ बड़ करी काटिबी कारण आज मु चिकन परिका रांधिबी माटी हांडीटा जेहेतु आनीची ताकू आ को दिन कामेरे लगेबी शुभ देकी आज जाउची ताकू कामेरे लगेई देबी बढ़िया हैला माटी हांडी भी आनिली आ पणस कठा भी पोड़ा मुआ स्वामी मोर नै आइले आज ताकू शुभ देई देबी बहुत जण अछंदी मु देखिची वीडियो रे कि माटी हांडी रे जदी रोसेई करंती गोळे गाळे ता भीतर सब पकई दियंती हेले मु टिके यूनिक स्टाइल रे रोसेई करिबी एडी संसार सारा जतिकी सब मसला अछि गोटे गाटे आनी कढ़ा गरम हैला परे सब जाका पकई गिरी आगु मु कर करिके टिके उषुम करी नेबी उषुम करिके ताकू मु घिरगिरी करिके टिके गुंड करी नेबी गुंड करला परे ताकू साइड रे रखी देबी याडे प्रेशर रे मोर सीटी मारी के सिजी गलान चुली त मोर हुतु हे कि जळिला एतर मसला गुंड करी रखी देला परे तेल पकी दिली तेल पकी भलो से आलू को कस करी कसी देबी पूरा सुनेली कलर हबा जाई एडी कठा भी पूरा सिजी की रेडी हे गला आकु मु छाणी देली एबे केते मो टैलेंटेड देखुछन खंडे खंडे काई काढिबी एकाथरे गोटे फुटा जाली रे पकेई देली एगु पानी सफा हे गला एठी आलू भी कसा हे गला आदरे बे कठा को पकेई कि आउटे खड़खड़ करी कसी देली भलो से नुण दे देली कारण ता भितरे टिके नुण पसी जो एडी मसला सब रेडी कर देली कारण रेडी हे कि जदी रहबा ना हाथ पाकरे कटकट करके रोसे हेबा सरी जिवो एडी मसला को आनिली तापरे भजा हेइथिबा आलू आउ पणस कठा को नहीं आसली गोटे कंसा रे काढ़ी देली संसार सारा जेते मसला थिला ताकू सब पकेई थिले बटा हेइथिबा मसला को भी पकेई देली पकेइला परे जीरा गुंड धनिया गुंड जहा तो सब मसला टिके पकेई देली तापर टिके काश्मीरी लंका गुंड पकेई देली कारण आमे सुखला लंका जेहेतु खाऊ ना टर्काटा टिके नाली देखा जिबा पई काश्मीरी रेड चिली टिके पकेई देली टर्काटा टिके रेड कलर हे जिवो तापर सब मसला पकेइला परे कंचा पियाज टिके पकेई देली तापर सरसो तेल देकी भलो से को गोळेली हाथ रे मोर जेते बळ अछि देकी गोळेली एठी एबे छेचे जाइथिबा मसला टाक भी गोळेई देली कारण आकु हांडी भितरे पूरी के एकाथरे चापी देबी तो से लास्ट को आ
କିଛି କାମ ରଖିବିନି, ସବୁ ଏକାଥରେ ଶେଷ କରିଦେବି। ମୋର ଗୋଳାଗୋଳି ସରିଗଲା ଭଲ ଭାବରେ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ହଳଦୀ ପକେଇବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଏବେ ମୋ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଦେଲି। ଲୁଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ପକେଇଥିଲି, ନା ଲୁଣ ବି ପକେଇ ନଥିଲି, ଟିକେ ପକେଇଥିଲି, ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଥିଲି ଝୋଳରେ ଲୁଣ ହବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଳେଇଲି ଭଲସେ ପୁରା ଗୋଳେଇ ଦେଲି, ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟି, ପୁରା ଗୋଳେଇବାରୁ ବି ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି ଏତେ ଯେ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ହିଁ ଗୋଟା ଦେଇଦେଲେ ଲୋକ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଦେବେ। କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ରାନ୍ଧେ ନା, ମୁଁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଯାହା ଛାଡନ୍ତୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଯାହା ରୋଷେଇ କରୁଥିବି। ଆଉ ଚୁଲିକି ଆଜି ମୁଁ ଜଳେଇ ମୋ ଦିମାଗ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଏକାଥରେ। ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଏଇଠି ଏବେ ମୁଁ ଆସ୍ତେ କରି ବସେଇଦେଲି, କାରଣ ଆମର ଯେମିତି ରସ କଡା କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ କଡାକୁ କଚଡି କୁଚଡି ଦଉଛୁ ସେମିତି ତ ହେଇପାରିବନି, ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ କରି ବସିବାକୁ ପଡିବ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନୂଆ ହାଣ୍ଡି ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ତଥାପି ତେଲ ଦେଲା ପରେ ଟିକେ ତେଲ ଖାଇବ ନୂଆ ହାଣ୍ଡିଟା। ଯେହେତୁ ତେଲ ମୋର ଗରମ ହେଇଗଲା, ଆଦେହରେ ଗୋଟା ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେଲି, କାଠ ମସଲା, ଗୁଜୁରାତି, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ପକେଇଦେଲି, ତେଜପତ୍ର ପକେଇ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ତାପରେ ପକେଇଦେଲି କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଜରି ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଗୋଳା ଯାଇଥିବା ମୋର ସାମଗ୍ରୀ ଆଦେହରେ ପକେଇଦେବି। କାଠ ଖଡିକାଟା ବି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରୁ, କିଛି କାମରେ ଆଜି ଯାଏ ଲଗେଇ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆଣିଲା ପରେ କାଠ ଖରିକା କଥା ବି ମନେ ପଡିଲା। କୋଉଠି ସଙ୍ଗା ଉପରେ ପଡିଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେଇକି ଆଣିଲି ତାକୁ ଯାଇକିରି। ଯାହା ହଉ ମୋର ଆଗରୁ ସବୁ ଯାକ ରେଡି ହେଇଥିଲା। ଯଦି କାଠ ଖରିକାଟି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟିଲ ଖରିକାରେ ଖେଞ୍ଚି ହାଣ୍ଡିଟି ମୋର ତଳୁ ବାଟ 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ତ ଆଗରୁ ମୋର କାଠ ଖରିକାଟା ବି ଥିଲା। ଏଇଠି ଏବେ ସବୁ ପରିବାକୁ କଷି ଗଲା ପରେ ଝୋଳ ପାଇଁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଲରଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, କାହିଁକିନା କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଟା ଯୋଉ ପଡିଥିଲା ନା, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିନଥିଲି। ଏଇଠି ଆଗରୁ ମଇଦାକୁ ଚକଡିକି ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଚକଡା ମଇଦାକୁ ଚାରିପଟେ କଭର କରିକି ଦେଇଥିଲି ଚାପିକି, ଯେମିତି ତାର ବାଷ୍ପ କିଛି ନ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି, ଯଦି ୟାର ବାଷ୍ପ ନ ବାହାରିବ ହାଣ୍ଡିଟି ଠୋ କରି ଫୁଟିଯିବନି, ଏଇଆ ମନେ ମନେ ଡର ରଖିଥାଏ। ହେଲେ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ଚାରିପଟେ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫୁଟା ହେଇକି କଣ ଫୁର ହେଇକି ଉଡିଗଲା ତାର ସବୁ ଯାକ ବାଷ୍ପ ଗୁରା। ଭାବିଲି ଠିକ ଅଛି, ସିଏ ତାର ବାଷ୍ପ ବାହାରିବା ପାଇଁ ତାର ଜାଗା ସିଏ ନିଜେ କରିନବ। ଏଠି ମୋର ଏବେ ସବଜି ଫୁଟି ପିଲା ଫଟଫଟ କରି ଫୁଟିଗଲା। ଏବେ ଆକୁ ବାହାର କରିଦେଲି, ଆସ୍ତିକିରି ଥୋଇ ଦେଇକି ଏବେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଇଦା ଗୁଡା ଶୁକୁଡି ଯାଇଛି, ମଇଦା ଗୁଡା ଛଡେଇଦେଲି। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଛଡେଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀର କଲର ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି ନା, ପୁରା ଚିକେନ ପରିକା ଦେଖା ଯାଉଛି ନା। ହାଣ୍ଡିଟି ମୋର କଳା ହେଇଗଲା ଯେ ମୋର ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି। ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ଗରମ ମସଲା ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଘୋଡେଇ ଘାଡେଇ ରଖିଦିଏ। ସବୁ ସଜଡେ ବାଜଡେ କରିସାରିଲା ପରେ ବାଢିଦେଲି ଥାଳିଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।